পুনৰ স্বাগতম। অৱশেষত বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মৌৰক আটক কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মৌৰক আটক কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। আজি শিৱসাগৰ কোৰ্টত হাজিৰ কৰাব ঠিকাদাৰক। নিৰ্মল মৌৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰিছিল দল সংগঠনে। বৃহস্পতিবাৰে চৰাইদেউত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাহমৰা আঞ্চলিকৰ সম্পাদক লক্ষী দাস পানিকাৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল এগৰাকী ঠিকাদাৰে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মৌৰৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰাৰ সময়তে নিৰ্মল মৌৰৰ বাসগৃহৰ পৰা নিক্ষেপ কৰিছিল শিলগুটি। এই ঘটনাত আহত হৈছিল এগৰাকী সংবাদকৰ্মীও। ফলত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ লগতে পথ অৱৰোধ কৰে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে। আৰু অৱশেষত জাতীয় সংগঠনৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰিছে এইগৰাকী অতি বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মৌৰক। শিৱসাগৰ আৰক্ষী আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত নিৰ্মল মৌৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু নিৰ্মল মৌৰে কেমেৰাৰ সন্মুখতেই অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীক, কেইবাটাও চৰ সোধাইছিল, উগ্ৰৰূপ দেখুৱাইছিল। আৰু এইগৰাকী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মানুহক আক্ৰমণ কৰাৰ। এই ঘটনা কিন্তু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল কোনো দল সংগঠনে। আনকি তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ত ঘৰৰ মানুহে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি। সেই সময়তেই সংবাদ গ্ৰহণৰ বাবে যোৱা এজন সংবাদকৰ্মীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। তেওঁৰ মূৰ ফালি যায় সেই শিলগুটিৰ আঘাত পোৱাৰ ফলত। তাৰ পাছতেই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জোৰদাৰ গতিত আৰম্ভ হয়। কালি নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যও দেখুৱাই আছোঁ আমি আপোনালোকক। নিশাৰ ভাগত কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি শিৱসাগৰত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। আৰু তেওঁলোকে দাবী তোলে যে প্ৰশাসনে কিয় এতিয়ালৈকে এইগৰাকী ঠিকাদাৰক কৰায়ত্ব কৰা নাই, অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। আৰু প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল। আজি অৱশেষত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আহি কৰায়ত্ব কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্মল মৌৰক। ইপিনে বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মৌৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই। AJYCPৰ সদস্যক অন কেমেৰা প্ৰহাৰৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল আৰু সেয়েহে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ সময়ত তেওঁ ক্ষোভ উজাৰিছিল। আজি অৱশ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী অতি বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰক। এতিয়া লক্ষী দাস পানিকাৰে যিখন এজাহাৰ দিছিল, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে তেখেতক এৰেষ্ট কৰি জেল হাজোতিলৈ পঠাব লাগিছিল। কাৰণ অপৰাধ কেইবাটাও গুৰুত্ব অপৰাধ। প্ৰথম অপৰাধটো তেওঁ এজন বহিৰাগত মানুহ হৈ এজন অসমীয়া যুৱকৰ গাত হাত দিছে, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তেওঁ নেতা। দ্বিতীয় অপৰাধটো তেওঁ এটা চৰকাৰী আঁচনি, সেই চৰকাৰী আঁচনিটোত তেওঁ অনিয়ম হৈছে, চৰকাৰী আঁচনিটোত তেওঁ দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ৰয় লৈছে, বন্দুকৰ ভাবুকি দেখুৱাইছে, গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে। তাৰ এটা ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিছিল। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে জিলা প্ৰশাসনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। কেইবাটাও অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰাই এই বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰজনক জামিনত মুক্তি কৰি দিয়াটো জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা লজ্জাজনক কথা। নিৰ্মল মৌৰ জনৰোষৰ যদি বলি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তাৰ দায়িত্ব নলয়, আমাক অভিযুক্ত কৰিব নোৱাৰিব। বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মৌৰক অৱশেষত যিহেতু আটক কৰা হৈছে, এতিয়া আটক কৰাৰ পাছত শিৱসাগৰ কোৰ্টত হাজিৰ কৰাব শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়া আইনে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লয় এইগৰাকী বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে? কাৰণ অন কেমেৰা তথ্য প্ৰমাণ আছে, যিহেতু তেওঁ এগৰাকী যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল। তেওঁ কোনোবা সংগঠনৰ সদস্য হয় নহয় সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু অন কেমেৰা তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল। অন কেমেৰা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কেৱল কথাখিনি কোৱাহে হৈছিল যে তেওঁ কৰা ঠিকাৰ কামটো কিবা এটা ক'ৰবাত বেমেজালি আছে, সেইটো দেখুৱাই দিছিল এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এইগৰাকী সংগঠনৰ সদস্যই। আৰু তাতেই খৰ্গহস্ত হৈ নিৰ্মল মৌৰ নামৰ এই ঠিকাদাৰজনে কেইবাটাও কাণতলীয়া চৰ সোধাইছিল। প্ৰথমেই প্ৰহাৰ কৰিছিল, কিন্তু সেই প্ৰহাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ লগে লগে দিয়া হোৱা নাছিল। তেওঁক প্ৰহাৰো কৰা হোৱা নাছিল নিৰ্মল মৌৰ নামৰ ঠিকাদাৰজনক ওলোটাই। কিন্তু তেওঁ তাৰ পাছত আন এক দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে। যেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বহুসংখ্যক সদস্য উপস্থিত হ'ল এই ঘটনাৰ পাছত, সেই সময়তো তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আন লোকৰ সৈতে মিলি এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীক উদ্দেশ্যি শিলাবৰ্ষণ কৰিলে। সেই শিলাবৰ্ষণৰ ফলত এজন সংবাদকৰ্মী অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। মুঠতে এটাৰ পাছত আন এটা দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছে ঠিকাদাৰজনে। তাৰ পাছতেই দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অধিক জোৰদাৰ গতিত চলে। অৱশেষত আজি গুৱাহাটীৰ পৰা এগৰাকী অতি বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰক কৰায়ত্ব কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ বৰ্তমান লাইভত আছে শিৱসাগৰৰ পৰা। যেহেতু আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আছে প্ৰদীপ, আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে এই অতি বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰজনক, তাত গৈ উপস্থিত হৈছেনে নাই আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত?
হয় প্ৰাঞ্জল, আমি ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰলৈ বুলি লৈ আহি আছে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ যথেষ্ট যিহেতু দূৰ, 6-7 ঘণ্টা লাগি যায়, গতিকে বিয়লি ভাগলৈ শিৱসাগৰ সদৰ থানা পোৱাবহি বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এইগৰাকী বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰক। আৰু ইয়াৰ ফলতে যিহেতু এই কেইবাদিন ধৰি প্ৰতিবাদ চলি আছিলে আৰু আজি 2 বজালৈকে সময়সীমা বান্ধি দিছিলে শিৱসাগৰৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে, আৰু 2 বজাৰ ভিতৰত যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিলে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক সংগঠনসমূহে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছিলে। এইগৰাকী বিতৰ্কিত গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ ঠিকাদাৰক নিৰ্মল মোৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছিলে আৰু সেই অনুসৰি গ্ৰেপ্তাৰ আচলতে কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰৰ তেওঁ আটক কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাষত আছে আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সম্পাদক ভাস্কৰ আছে, কি ক'ব? প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ নিৰ্মল মোৰেক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ। গতিকে আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক। যিহেতু তেওঁ কেৱল AJYCPৰ বিষয়বিভাগে নহয়, তেওঁলোকে চতুৰ্থ স্তম্ভ, গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰতো তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে। গতিকে তেওঁক যদিহে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গণৰোষত পৰাটো নিশ্চিত। আৰু শৃংখল চলিয়া আছে, শৃংখল চলিয়া আপুনিও যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত নহয়, এইটোৱে জেললৈ পঠিয়াব লাগিব, আমাৰ স্পষ্ট কথা। তাক এতিয়া ধৰি আনিছে বুলি আমি শুনিছোঁ। আমি অসম আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আৰু চাৰ্জশ্বিটখন এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব, আমি আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁ জামিন নাপায়। হয়, সকলোৱে আচলতে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে, কঠোৰতকৈ কঠোৰ যাতে শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে, কঠোৰ ধাৰা যাতে তেওঁ বিৰুদ্ধে লগায় তাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু টাইহোম জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববী আছে, পাৰ্থ কি ক'ব? আচলতে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিম যে তেখেতক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা থাকিব নালাগে, আমি তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যি ধৰণে সাংবাদিকগৰাকীৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰি এইটো গৰিহণা দিছোঁ। আৰু শাস্তিটো যাতে এটা আদৰ্শনীয় শাস্তি দিয়ক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়ক যে ভৱিষ্যত দিনত যাতে আহিবলগীয়া দিনসমূহত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য হাতত লোৱাৰ পৰা তেওঁলোক যাতে বিৰত থাকিবলগীয়া হয়। হয় প্ৰাঞ্জল, তেওঁ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনসমূহে। নিশ্চয় প্ৰদীপ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ যাম। এয়া শিৱসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ। আমি দল সংগঠন সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে, কিন্তু কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবীও তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। কেছ ডায়েৰী যাতে সবল ৰূপত গঠন কৰা হয় বা নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ বাবেও তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণে গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ। গিনিজ বুকত হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ 24 এপ্ৰিলত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ কৰ্তৃপক্ষই এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে স্বীকৃতি পত্ৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সন্মান গ্ৰহণ কৰিব স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাই। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আকৌ এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्मातर योनिमुद्रे नमोस्तुते। असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर PJ हजारिका जी, असमी भाषा के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर वसंत कुमार गोस्वामी जी, प्रतिदिन समूह के स्वामी, आज के अनुष्ठान के पुरोधा श्री जयंत जी बरुआ जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी श्री ऋषिनाथ जी, सभा भवन में विराजमान के अन्य प्राधिकारीगण, अध्यापकगण, शोधक छात्र, नेत्रहीनों की संस्थाएं,
तथा असमी भाषा से, असमी गौरव से प्रेम करने वाले अन्य समस्त महानुभाव, नमस्कार। मोय भोकल के नमस्कार जनाइश। आज पुण्य स्मरण श्री हेमचंद्र जी बरुआ की 127वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उनकी स्मृति को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज निश्चित रूप से जब हेमकोश के ब्रेल संस्करण ने गिनीज बुक के पृष्ठों में अपना स्थान बनाया है, तो आज श्री जयंत बरुआ जी ने असम के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया। He has added a golden page in the history of Assam। और केवल यही बात नहीं, आज असम ने और असमी भाषा ने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा है। भारत की अन्य भाषाएं भी हैं, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, उनमें भी ब्रेल डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी बड़ी डिक्शनरी कोई नहीं। एक भार्गव डिक्शनरी छपी हुई है सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से, 14 वॉल्यूम्स में है, बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी है। एक केवल हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी है, वह भी सेंट्रल ब्रेल प्रेस देहरादून से छपी है, लघु हिंदी शब्द सागर, उसमें कुल 50,000 वर्ड एंट्रीज है। परंतु आज जिस हेमकोश का आपने ब्रेल संस्करण का आपने प्रकाशन किया है, उसमें जैसा भी बसंत कुमार जी गोस्वामी भी बता रहे थे, तो उसमें 90,640 वर्ड एंट्रीज हैं। इतनी शब्द की प्रविष्टियां हैं, इनकी व्युत्पत्तियों पर विचार किया गया, इनके अर्थ पर विचार किया गया है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी भाषाओं के होते हुए भी आज असमी भाषा ने भारत के गौरव की वृद्धि की है, श्री वृद्धि की है। भारत के भाल पर एक सोने का मुकुट अर्पित किया है। असम क्षेत्र को, असमी भाषा को और ऐसे इसके जाज्वल्यमान नक्षत्र, जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय पिंड श्री जयंती जी बरुआ, आपके सारे दल को मैं हार्दिक अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं, वर्धापन प्रस्तुत करता हूं। और मुझे लगता है एक पौत्र, एक ग्रैंडसन, इससे बड़ी श्रद्धांजलि अपने पितामह को, अपने दादा को, अपने ग्रैंडफादर को क्या अर्पित करेगा। जिस पुण्यतिथि पर स्वयं विश्व समाज, स्वयं विश्व समुदाय आपके कर्म का अभिनंदन करने को प्रस्तुत हुआ। दूसरी बात, एक बात और समझनी है कि आज हेमचंद्र बरुआ जी अपने शरीर से हमारे मध्य उपस्थित नहीं, परंतु जो साधारण मनुष्य होता है, साधारण जीव होता है, वह अपनी मृत्यु के बाद उसके शरीर की समाप्ति हो जाती है, उसके शरीर की जो भी चेष्टाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। परंतु जो इस प्रकार के पुरुष होते हैं, जो शब्द की सृष्टि करते हैं, जो साहित्य का प्रणयन करते हैं, जो इस प्रकार के वाङ्मय का प्रणयन करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। भर्तृहरि ने कहा है कि नास्ति तेषां यशक्काये जरा मरणजं भयम्। उनका यशः शरीर, वो अब अपने, उनकी जो बॉडी है वो फेम की बॉडी, यशः शरीर, तो उनके ये जो भौतिक शरीर है ये तो नाशवान, इसे तो जीर्ण भी होना है और मरना भी, इसका अपवाद कोई नहीं। परंतु ये जो यशः शरीर है, इसमें ना वृद्धावस्था आती और ना इसका क्षरण होता, न इसका मरण होता। तो आज भी श्री हेमचंद्र बरुआ जी आज भी हमारे मध्य उसी प्रकार विराजमान है। उनका यशः शरीर यहां तो है ही, परंतु प्रत्येक असम भाषा, असमी भाषा भाषी प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के मानस में उनका
उनका यशः शरीर उसी प्रकार से विराजमान। तो वे इमॉर्टल हैं, उनकी इमॉर्टल प्रेजेंस को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबके साथ प्रणाम करता हूं। और एक बात और, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ये यश के शब्द हैं, दिवम स्पृशति भूमिंच, दिवम स्पृशति भूमिंच शब्दः पुण्येन कर्मणा यावत् स शब्दो भवति स्वर्गलोके महीयते। जिसकी किसी की पीछे निंदा होती है, किंतु जाने के बाद यदि किसी की कीर्ति का शब्द, किसी के यश का शब्द यदि भूमि से लेकर और द्युलोक तक फैला होता हो, फैला रहता हो, फैलता हो, जैसा कि स्वयं श्री हेमचंद्र जी बरुआ का है, तो ऐसे जब तक ये शब्द होता है और जो हो रहा है हेमचंद्र बरुआ जी के संदर्भ में, तो तब तक स्वर्ग लोक में वह व्यक्ति केवल रहता नहीं है, महीयते, पूज्यते, स्वर्ग लोक में उसकी पूजा होती है। मैं संस्कृत का श्लोक जानकर बोल रहा हूं, अभी वसंत गोस्वामी जी इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि हेमचंद्र कोश जब लिखा गया तो वो कोशकार केवल असमी भाषा का पंडित नहीं था, वो संस्कृत का भी विद्वान था, और संस्कृत के माध्यम से उन्होंने उन शब्दों की व्युत्पत्तियों का प्रकाशन किया। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, फर्स्ट एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी का प्रणयन कैसे हुआ, वहां उनका संस्कृत का पांडित्य भी काम कर रहा था, संस्कृत की वैदुषी भी काम कर रहा था। तो हेमचंद्र बरुआ जी इस प्रकार से यहां से लेकर स्वर्ग तक उनकी पूजा हो रही है और हम उनकी पूजा में हम सम्मिलित हैं। मैं ये बात यहां रखना चाहता हूं कि अभी अस्मी व्याकरण की भी चर्चा हो रही थी। जब शब्द के हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञान की संस्कृति है, और हम मनुष्य पशु होते पशु हैं, परंतु पशु होते भी हुए भी पशु नहीं। हमने अपने पशुत्व का अतिक्रमण कर दिया, हमने अपने पशुत्व को पीछे छोड़ दिया है। उसका कारण क्या है? ज्ञानम ही तेषाम एको विशेषा। केवल हमें एक अन्यथा आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्पशु नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণে বিশ্বৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে আৰু গিনিজ বুকত হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব স্বীকৃতি পত্ৰ। আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিভিন্নজনে ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখিছে। স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাই এই সন্মান ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই স্বীকৃতি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই স্বীকৃতি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে। संस्कृत की चर्चा होती है तो वहां कहा गया अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशो जगत पिता। अष्टाध्यायी माने बुक ऑफ ग्रामर रिटन बाय पाणिनि, और अमर कोश ये एक डिक्शनरी है। एबी कीथ ने बताया है कि अमर कोश के जो रचयिता हैं अमर सिंह, उनकी संभावना व्यक्त की है कि वो 6th सेंचुरी के आसपास रहे हो, तो उसको जगत पिता बताया गया, क्योंकि मनुष्य की जगत माता और मनुष्य की जगत पिता दो ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो ज्ञान से संबद्ध हो, भाषा से संबद्ध हो। ये विवेक, ये अवधारणा उन प्रातः स्मरणीय हेमचंद्र बरुआ जी को थी, इसीलिए उन्होंने असमी भाषा को एक कोश दिया। अन्यथा कोश के बिना शब्द का संस्कार दृढ़ नहीं होता। और श्री जयंत जी बरुआ, ये पूरी परंपरा है परिवार की, ऋषि बरुआ जी तक जा रही है। आपकी पुत्री मुझे मिली थी, उन तक जा रही है। ये क्या है? आप के जो पिताजी थे श्री
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. तो आप तो धर्म प्रवण एक पूरी टीम लगी हुई थी। प्रतिदिन समूह के अंतर्गत 8 नेत्रहीन लोग और 4 नेत्रवान लोगों का एक दल था, पूरा रिकॉर्ड कीपिंग। और ये सब किसके सुपरविजन में हो रहा था? श्री जयंत चौधरी जी और श्री किशोर मोहन भट्टाचार्य जी। और निश्चित रूप से ये जो महनीय कर्म हुआ है, ये जो असम के असमी भाषा के गौरव की स्थापना हुई है, तो इसमें ये जो विश्वविद्यालय गुवाहाटी विश्वविद्यालय, उसकी भी हबी किशोर मोहन भट्टाचार्य जी के रूप में आपकी भी एक छोटी सी हबी डली है। और मैं इसके लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर और चांसलर स्वयं गवर्नर साहब यहाँ विराजमान हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई समर्पित करता हूँ कि आपने भी आज ये जो गौरव गाथा लिखी जा रही है, इसमें आपके विश्वविद्यालय का भी योगदान है। मान्यवर, इस प्रकार से आपने अत्यंत 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 हमारे लिए एक अनूठा कार्य प्रस्तुत किया है। मैं, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो केवल राज्य के प्रमुख नहीं होते, अकादमिक जगत के प्रमुख होते हैं। ये जो कोश है, 10,640 शब्दों की जैसे हमने बात 90,640 जो
शब्द प्रविष्टियां हुई हैं, वर्ड एंट्रीज इतनी हैं इसमें। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये ड्राइंग शीट पर छपता है, ब्रेल का जो हार्ड प्रिंट है वो ड्राइंग शीट पर ये बहुत मूल्यवान होता है और इसे लगभग ये 10,279 पृष्ठों की सामग्री छापी है जयंत बरुआ जी और 21 वॉल्यूम्स में छपी, 21 वॉल्यूम, कुल मिलाकर 82 किलो 800 ग्राम, इतना इसका भार, एक साधारण व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता। तो श्री जयंत बरुआ जी, मैंने आपके संवेदना को प्रणाम किया था, संवेदनशीलता को प्रणाम किया था। श्री जयंत बरुआ जी ने असम प्रदेश के श्री राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में मैं यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने जितनी यहाँ नेत्रहीनों की संस्थाएं थी, सबको ये बल्कि बुक, ये डिक्शनरी